Sumabog na mga kabra. Sumabog na. Oh, sumabog. Subukan natin ito kung ilang guma nito ang maubos bago ito sumabog. Ayun mga kabra, bibilangin natin na. Isa. Dalawa na si mga kabra. Napakaraming guma ko dito mga kabra. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampu. Sampu. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20 na mga kabra. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Dami na mga kabra. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 44 na mga kabra. Tatayo naman tayo. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 60 na. 61. 62. 63. 64. Upo naman tayo mga kaibra. 65. 65. 60. 66. 67. 68. 69. 69 na siya mga kabra. Tumalong isa. 69. Yun. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 75 pieces na mga kabra. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Sa ilalim. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 90 na. Di pa siya na ano mga kabra. Parang umuplong na siya. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 100 na siya mga kabra. Pansin natin parang lumit na siya mga kabra. Hindi pa sumabog sa 100 ah. 101. 102. 103. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 110 na niya mga kabra. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 120 na, kung hindi pa sumasabog. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 130. 130 na yung mga kabro. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 139 na mga kabro. Dito sa malabog. Yung parang malapit na ito sa sabog mga kabro. Kasi lumilit na. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 140. 146. 147. 148. 149.
150. 150 na mga kabra, pero hindi pa talaga sumabog. Ayun na, parang nakikita na natin unti-unti na siyang, unti-unti na lumiliit. Unti-unti na maubos yung kuma ko. 151, 152, 153, 54, 155, 156, 157, 59, 160. 160 na siya mga kabra. Unti-unti na siya lumiliit. Parang umangat na siya pa ganyan. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, tumalon yung kanina 169, 170. Ayan na, 170 na. Ayan na mga kabra, tumulis na siya. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178. Lumit siya mga kabra. 9, 180. Ayan na, mga 180 na siya mga kabra. Tumulis na. Tumulis na parang umano siya dito. Lumit na yung gitna. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191. Pwede pa siya sumabog 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. 200 na siya mga kabra. Ayan na, hindi pa rin sumasabog sa 200. 200 na guma na yung nilagay natin, pero hindi pa rin siya sumasabog mga kabra. Tutuloy pa natin, marami pa. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Sasabog pa ito. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 15, 217, 218, 219, 219, 200, 220. Sasabog kaya ito. 220 na mga kabra. 221, 222, 223. Maubos na yung guma ko. 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230. 230 na mga kabra, pero hindi pa rin siya pasabog. Parang lumilit na siya. Lumilit, lumilit. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240. 240 na mga kabra, pero hindi pa rin siya sumasabog. Ang dami na nilagay 240 pieces na guma. 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. 250 na mga kabra. Ayan na, unti-unti na talaga siya. May ano na siya dito, mayroon pa na siya sa gilid 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260. 260 na siya mga kabra. 261, 62, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280. 280 na siya mga kabra. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289. 289. 290. Ayun na mga kabra. Ito na magabog. 215. Yeah! Tumabog na mga kabra. Tumabog na. Oh, tumabog.